Allez, ma combien mais il a mon importe. Mon ex-ami. Ka fon ko bara mo kon na ni muna. Ibonya ko ba ni tambi? Ko non ko ya fole se. Kui ke bara. Ha? Ko ya fole ke bara. Otile ma. To la mala ba ni me fole. Ha? Ni para na. Ni mo. Ye boro yin ya bi dala sinwa boro bi de ba. E ka lo ka. E ka lo men. Sinwa boro yin ya bi dala. I ka na ndenu kun ke nyondo di. Ndeke la bolo mabu. Mama kele kama ni te kele bolo itere dana yini aha bonya ko ba mo ba fi toro ya foko soto sunu ile ko fasle mandini wallahi mo ba sori ya so mala ye kulo la sa ka bila wallahi ala ato ya fi ni ba na goro bi dala de no ikana kada bilan ko ma kada bi ko ta tinya bilan ko e itunte ya so man ni treto mba ni barana ba mo ba fi toro ya ko sira ni kali ndenni se ware ndenni ila problème te mba ni ndane fo nyawonya wora bi dala de no fi na ifana wora bi dala ne mbalale o ne nje brale wora ti fana da ne nje ne ma na fi ke malati na fi jondo ire la sira banje ni ko ya ko mi TV la ile imala siya ida mi bila ro ya ndo ikalo men iba afla toro ya fo ko sira ni kali ato ni matoro de ni matoro ide ndeyam albebo ni susuma ni tre yoro mena ni mate ko la lule fo nyena na lule ya ba sa ki kala lu fo sele akela nkela lu di baba kewo di ko tale ya ni sala lu meni ko ja ya nyera ta ki la ko e ma sai ki abra fi ko bala abra tuila Oh. Edi. Doshi. Afo don. Afo ko menyi tamina ya. Ila lu kono ya kala madon. Imuso ko men maniga sela ya ta kala manye. Malala. Ma speaking and kuma ne kana kuma do fudo kala na ma. Lodi. Nyana ko ifana ye ko dol la korosila mais ni tala korosila ne di sanya fo ni problème to di ido ke ni muso ko menka iko to ni mbabile juma wote mala ido ke yera te domuni kela amuso ko banna fo ta amuso ko ne yara yaru killa ni le menan ko madani misi tellement kal duma hawa wani tulume sana kuna sini musale ka wodi dama hali on kunela na bulula ça fait bon qu'on ait wodi miseni finfi il est que quand même peut-être il est on va le faire est-ce que corole ma adoke lo mission parce que musane wa demande alu duma yat mais ramina il a collé ramina mais nini wuli kilo lo dia nini wuli kilo idi mayele neko ni ma hawa muso fudu ni hawa muso masile kofe ite bani ni ba kidinye ni wuru tanele la hawa kan kamala bramol mais quand on neslana abero parce que ne ba kuma nyado ko sanda fo ko insira muso a forma benida
n'o tɛ ne b'a k'i le Mamadi di bi n bɛ woro tan la Hawa kan ni Ala tellement que Hawa ni Musa donc ali ye ko mɛn na yan ali ye circuit mɛn na yan circuit fermé wallahi ali ma fɔ de tiɲɛ lo de n'o tɛ Hawa bari milieu lu kɔnɔ Hawa bari kunna je ça fait normalement ni fate ile le ifa noroka mais lor mena Musa li le noro Musa dal be fa noroti abra fa de nyagira kila parce que ne kan sile kamili na kasoro Musa ni ile alboni kono kele ne kono Musa ya action kela kable musoko wala attaque Musa c'est quoi attaque mais ni ka tema sile ni be na ya ko wole wodi fa de nya ado abakenya nya ka ile le kan kan lumen kan fo Bawuya. Voilà. Donc, solution il est même comment dire. Ni ma Hawa bila. Wallahi, ido ya tala I fabradi. Mais adi quartier la mol li fana ya fola. Quartier kono mol wolul li ya fola. Ah, ne fudu centre men ke kala ya. Alu ka fola nyena. Modulu kan ne tolo sama ne ka fo nyena. Ko Musa ni Hawa tere nyon fe. Hanjani il est voyagé. Tu t'imagines? Al fait avant qu'elle voyage, elle a son gros corol. Merci. Il doit y aller, il faut brader. Mais il dit, quartier la molle, il faut y avoir. Quartier qu'on a molle, ou le y avoir. Ah, ne faut du centre, mais qu'elle est. Alu ka fole nyena modulu kan ne tolo sama ne ka fo nyena ko Musa ni Hawa tere nyon fe hanjani il est voyagé. Tu t'imagines? Andra nyon fe avant qu'elle voyage ala sunguru koroli ah non moi c'est tout là-bas. Ma ouais t'as encore ça c'est fini. Au fourou qu'on dit pas ça c'est fini ça. Bon. Ni bona. Ni ala ka fate ni do masa ni do saya kunda. Bon. Ido ite bona. Bon. Ita mama mona dia do. Into le chebo, yembo ko. Atabola. Na ni me mabo. Atabola. Na mabo ni ala ka fote ndwa kasula. Wa kasula ke. Ndwa kasula ba ni ko ke. Ni ko ke ko me makaka ke. Ai ba kasula. Foni to la kasula. Boy bo. Atabola. Ile waduma ni. Yo fiena. Ile waduma ni. Ile kera hakili do sise. Ya to na kamukila. Awoto mi. Ile waduma ni. Yo fiena. Naibo. Atabola. Ni me mabo di ko ke ni ala ka fote sayaka ka kabla kasula ko men. Ai ba la kasula ite to le kasula. Ai bona, ai bo. To le kasula. Ai wa ba ko ta sa wa. Atabola. Ile le wato men tawala. Ili ni bo hawa kaw. Wallahi bila ili ni ba. Ba ile kene ku ntene wotu nkolele. Ita maliara. Malia muzika la tati nyala. Ita maliara manyalo manyama kadilo. Ni ntabola. Ntami hawa ata. Aba kentena suno nyosola. Ile ntayala du. Ata, ile na kala bata yale. Ne tiboni hawa te. Ma takala. Ne boni hawa te. Ne idinja suri. Awe wa bara. Awe. Tata. Ata. Italia. Ne mo ne du na do. Ata. Obi enye na giro sai. Italia. Mo ne de Yo ko mo ba ko kufan. mo ne de. Ile fana ni. Awa ko Ada ba no so ile fana ni. Isi ni ya be ni ko na muso ma nyimu. Yemen ke mo lo. Ile si ko ma sabarla. Ngoro bara date na limba fatina fulla minalna. Debi ko tamina. Nyongoro fulali ni non lo asen ka tina fulla mina. Malo nyemen ke. Ça fait un fois la bon connaît. Amma musura dunna boko ay nile ko ata be nile ndablaro. Problème e blantema. Nga woli nya ngan sinna. Ni alamatema. Wala ile baden juli. Baden tu kere kere ni.
kono wallahi alwama mba fo alu ko endo mena ali toro yiwo no fi ile nya be ni pade mama muso buranka ka kekelema tene nya fele ba wo wala ni kono yemen ke idalo intemila se nyeme na jiro sise off agara bongo ye ala tu yade me ile ni kala likiti lande ba fanga ila bi ala likiti lande ni ba dala ma ne mana fi mana sa nsini si même lo site para tolo de ni to ya te fila di fokile para to nya fele nyana ke mentinde bi fa ti si ne do mba no mo le nyanda fonya siska wala mba se complètement ou bien donc Moussa le kobe kelanye vraiment c'est complètement tout le monde ma tout le monde ne sait pas fara kasira kasi wo introla e ire nyame kani imakan inin kasi manka ah inin kasi manka na bara to ni la finema na min fanta tana mun kana anya doni tebe ah ka to yaka sana ala kasi duni ala kasi duni introla li ngoro tisebena bi mfatia mais nele mfa place la comment ma kam fatiri ne te son coquin iba ma fene ngoro da kumaro ntarim se solo concret même ka fo ko lumo be makotala ni safra ali wo fana ni se men fana fale ka fuduna dane de furu sara de ngala te sara pa de mais iba bala na ya c'est que muso ke ti e malana ale kan amira ale makani ya mo tebe de ni men fo ngoro nye fenfe wo ya basoro ni amakanye ana c'est même pas que nous can oh problème te mba failo mi ambe di personne afo le va comment ça le mankoro ah sina fana hadi ala fo min kelen bota kaban kuye na yena ya munu doni ma fara kaban kuye fudu sale si ne no ndele kala awo sabare ndele me bra muso ba iduba di wa mbira muso ye men si ntambira muso le ku awo sabare ne fana na fo min kaban kuye na kan ya ma fara kaban kuye fudu sala ala kisikantanga nani mfa ka fudu me ne te se osala ala baraka ne baraka ila mo bakoro dibi men te se osala ni du me bra muso ye isusuma ali mandi ke ni du me bra muso ade aba men yama ade la naka e no ni men fa yam ko ay sabale na la kiso ne bi ni manu moye bi na isini men fe na nya dere kala e se branye o tine franta salade mais ka fo ko ngoro di na ya atana na da yande ni o tam ibaro abakanya ma ne le dinke dia fonye na dinke wuro leke ikana umaru anya men kan abare bele kono amang bela la bulu ko sebe ko men kono fi donina wo kono fi ta alala ko sebe ma wala sawali ala te mo sinye fu ni mo ni di yara yodu ala yi sare bi yodu e den sonna ma fina habde ko so man de ni lete e den sonna e ko su mani ndembe ko ka de ntemendi ko musa de wo be kai wo be ke mo de ka do naite o mo de ka nyere kan mo aba den di se do naite ke ndira wala sumangi yandi unna ni se da fala wo ha isabari yandi ha ibrahim ngoro mami ko mi ma bo folo wa mo anya yo sa min do be min ye na ya yara ko mo montagne tida mo ibolo min do be min ye na ya min se bakanya andi okiye yandi na ne nkala ni ngoro kelempele parce que itme ibrahim soye ma fa fan ka ko nya da natambe ate se be na ibrahim soye na o te antila kasife ndila kasife atre na ko ibele ay tre ni mon ke aha ndo ma ne me mfana ay tre na lo ko ni chela ba ay mana wonyi